Hai, Dr. Nats here. Hari ni topik kita adalah apa beza AHA dan BHA ataupun orang panggil AHA BAHA dan mana satu yang sesuai dengan kulit kita. So hari ni jom Dr. Nats ulas. Okey, AHA ataupun alpha hydroxy acid, contoh dia adalah glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, citric acid. Mereka adalah satu grup kita panggil hydrophilic, iaitu larut air. So, siapa yang sesuai? Mereka yang ada masalah kulit kering, kulit berjerawat, jeragat pun sesuai, kulit kusam, dan juga mereka yang ada masalah wrinkles dan juga lines. Manakala BHA iaitu beta hydroxy acid, contohnya adalah salicylic acid. This group mereka merupakan lipophilic, maknanya dia larut dalam minyak, dalam oil. Jadi mereka lagi sesuai untuk mereka yang ada masalah kulit berminyak, masalah blackhead, whiteheads dan kulit berjerawat. Okay, so jom kita borak tentang AHA dulu, okay? AHA paling common lah, paling famous bagi Dr. Nats adalah glycolic acid, lactic acid dan juga mandelic acid. Function AHA ni nombor satu kan dia exfoliate, dia buang lapisan kulit mati. Sebab kulit mati ni kalau kita tak buang, dia akan menyebabkan kulit kita nampak kusam. And masa kita muda dulu, kulit mati kita ni tanggal regularly setiap 28 hari. So sebab kita tak nampak sangat kusam. Tapi once kita meningkat umur, dia makin lambat, mungkin 40 hari baru tanggal ataupun 60 hari. Jadi sebab tu most of us yang dah aging, kulit kita akan nampak kusam. That's why kita kena regularly exfoliate, buang kulit mati tu. Satu, untuk glowing effect lah. Kedua, kalau kulit mati tu kita kerap, kita regularly tanggal, dia tak akan menyumbat pori. So kuranglah blackhead, kuranglah whitehead, seterusnya jerawat pun boleh kurang. Okay, nombor tiga, glycolic acid ataupun other AHA, dia bantu kurangkan ataupun improve kita punya wrinkle, kita punya fine line, sebab dia boleh stimulate collagen juga. So pori pun akan secara tak langsung nampak kecil. And another one is dia boleh bantu untuk mereka yang ada masalah jeragat ataupun parut hitam. Okay, macam mana nak pilih AHA bagi yang beginner? Concentration 5 ke 7% dah cukup, jangan terlampau tinggi, okay? And then you kena tengok juga dia punya pH, sebab pH untuk glycolic acid ataupun ada AHA between 3 ke 4 sudah memadai. Sebab apa? Kita perlukan acidic pH untuk bantu dia penetrate ke dalam kulit kita, okay? Macam mana nak start? Bagi yang beginner, yang tak pernah cuba, you all boleh buat test spot. Maksud dia you boleh apply dekat jawline ataupun dekat belakang telinga, and then you observe dulu 24 jam. Tengok ada allergic reaction ke, ada bengkak ke, merah-merah ke. Okay, kalau tak ada, the next day tu you boleh sapu seluruh muka. But first week tu, apa yang saya suggest, jangan sapu everyday. You buat 3 kali seminggu sahaja dulu. You tengok dulu seminggu 2 macam mana you punya skin boleh tolerate tak. Kalau boleh, barulah you increase dia punya frequency tu gradually. You boleh pakai hari-hari. Okay? And then, dia ada possible side effects kalau terlampau tinggi concentration ataupun kulit tak sesuai ataupun terlampau kerap pakai. Contohnya boleh jadi kemerah-merahan ataupun kulit kita jadi kering, burning sensation, stinging sensation. So bila jadi macam tu, Dr. Nats suggest untuk you stop dulu and then restart balik you punya skincare routine, repair dulu, hydrate dulu, barulah you start balik pakai slowly. Okay? Antara produk AHA yang Dr. Nats nak suggest adalah The Ordinary Glycolic Acid,
Kita juga ada The Ordinary Mandelic, Lactic dan juga IS Clinical Glycolic Acid Serum. This one is my favorite lah. I pakai this one now, dah boleh pakai every night dan dia bantu untuk kulit kita lebih glowing, lebih sihat. Okay, now jom borak tentang BHA. Okay, paling common BHA adalah salicylic acid. Mereka yang sesuai pakai BHA adalah mereka yang ada masalah kulit berminyak, kulit berjerawat, blackhead, whitehead. Okay, kalau you ada kulit kering dan berjerawat, Dr. Nat suggest cuba glycolic acid. Sebab apa? Salicylic acid ni mungkin mengeringkan untuk you all. Okay, antara produk recommendation yang mengandungi salicylic acid adalah Dr. Nat Skincare. This one is cleanser. Dia ada salicylic acid 1%. Kemudian active serum. This one mengandungi salicylic acid 2%. Jadi macam mana nak incorporate AHA dan BHA dalam kita punya skincare routine? Nombor 1, kenal pasti jenis kulit. Okay, and then nombor 2, you start dengan low concentration. Contohlah, salicylic acid 1 or 2% is okay to be used every day. Same goes to glycolic acid, 5 to 7% is okay untuk guna every day. Tapi mesti try juga sebab mungkin ada kulit yang tak sesuai. So bila kulit you tak sesuai, you kena jarakkan dia. Mungkin you hanya guna 3 kali seminggu sahaja. And then apa you boleh buat, jangan combine dengan acid lain seperti vitamin C ke, kojic acid ke. Sebab too much acid doesn't mean good. Dia boleh menyebabkan kulit kita kering, skin barrier kita rosak. Okay, so kalau you all ada apa-apa soalan tentang AHA, BHA, boleh komen dekat bawah. And then jangan lupa like and subscribe YouTube Dr. Nazira Abdullah. And see you all next time. Bye.